نوشہرہ کے علاقے اکبرپورہ میں ایک تاریخی مسجد ایسی بھی ہے جسے کراماتی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد 500 سال قبل مغل دور حکومت میں تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کون سے مغل بادشاہ کے دور میں تعمیر ہوئی اور اسے کراماتی مسجد کیوں کہا جاتا ہے، جانیے پشاور سے فاضیہ زیب کی اس رپورٹ میں۔ اللہ 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 اللہ۔ سفید گنبد، خوبصورت خطاطی، مغلیہ دور کی یہ شاہکار مسجد نوشہرہ کے علاقے اکبرپورہ میں واقع ہے۔ تقریباً 500 سال قدیم یہ مسجد کراماتی مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی اراضی اور تعمیر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر نے 1553 عیسوی میں روحانی شخصیت عبد الوہاب المعروف اخند پنج بابا کے لیے عطیہ کی تھی۔ یہ مسجد کبھی پکی مسجد تو کبھی کھجور والی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ اس تاریخی مسجد کا محراب حیران کن طور پر زمین میں دھنسنا شروع ہوا تو اس کا نام کراماتی مسجد پڑ گیا۔ دیوار ایک ہے، اس کی کمرہ نیچے جا رہا ہے اور جو برآمدہ ہے، جو صحن ہے، وہ اپنی اصل حالت میں۔ تو یہ کرامات اولیاء کرام کی یہ کرامات ہے۔ یہ قدیمی تاریخی اور کراماتی مسجد محکمہ آثار قدیمہ کی نظروں سے اوجھل ہے، اسی لیے اس کی تزئین و آرائش اور مرمت یہاں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت کرتے ہیں۔ زمین میں دھنستی اس تاریخی مسجد کی حالت زار پہ اگر توجہ نہ دی گئی تو یہ تاریخی ورثہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ کیمرامین کفایت شاہ کے ساتھ فوزیہ زیب، 92 نیوز، پشاور۔ ڈنمارک کے شہر اوڈنسا میں پاکستان اسٹڈیز اور کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی مناسبت سے ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی چیدہ شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات اعتزاز عاصم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ ڈنمارک کے شہر اوڈنسا میں جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے ایک تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ قومی ترانے کی دھنیں بھی بجائی گئیں۔ اس موقع پر ڈنمارک میں مقیم پاکستانیوں نے سفیر پاکستان احمد فاروق سے آن لائن ملاقات کی، جس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان اور ڈنمارک کے تعلقات تجارت، انرجی اور ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا جائے گا۔ سفیر پاکستان نے پاکستانی کمیونٹی سے اپنے خطاب میں کہا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمبیسی کی ویب سائٹ پر جا کر اپنے آپ کو ایمبیسی کے ساتھ جوڑے رکھیں تاکہ سفارت خانے اور پاکستانیوں کے درمیان مضبوط تعلقات قائم رہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں جو ہے کون سے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم جیسے کہ میں آج یہاں آیا، مجھے معلوم ہو کہ جی آئی ٹی کے میرے پاس ڈیٹا ہے، ہم آپ کو پہلے سے ایک ای میل بھیجیں کہ جی آپ سے میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تقریب سے یو کے سے امین مرزا، غفور افضل، راجہ ساجد، علامہ ندیم یونس، شفیق سیٹھی اور نواز مرزا نے بھی خطاب کیا۔ آخر میں پاکستان اسٹڈیز کلچرل سینٹر اوڈنسا کے صدر ظہیر انور شیخ نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ پاکستان، کشمیر اور فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ امریکہ میں قومی مردم شماری شروع ہو چکی۔ مردم شماری کا ڈیٹا آن لائن اکٹھا کیا جا رہا ہے اور ٹیمز گھر گھر جا کر بھی شہریوں کے قوائف اکٹھے کر رہی ہیں۔ ریپبلکن رہنما ساجد تارڑ نے پاکستانی نیاد امریکی شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے ڈیٹا کا فوری اندراج کروائیں۔ تفصیلات خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں مردم شماری کا اہم ترین مرحلہ شروع ہو گیا۔ امریکہ کے آئین کے مطابق ہر 10 سال بعد مردم شماری کی جاتی ہے۔ پہلی مردم شماری 1790 میں کی گئی تھی۔ 2010 میں کی جانے والی مردم شماری کے مطابق امریکہ کی کل آبادی 30 کروڑ 87 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ ریاست میری لینڈ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا ہے کہ مسلمانوں سمیت تمام امریکی شہریوں کو مردم شماری میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا قومی فریضہ ہے۔ Folks that are doing our census are very interested and want to make sure everybody is counted. It's important to do that because that's what many things are based upon that population are in terms of monies that flow from the federal government to the state. So it's important that we have an accurate count. It's important that we count everybody that should be counted.
अमेरिका में पाकिस्तानी निजात बाशिंदों की तादाद भी कम नहीं। सदर ट्रंप के करीबी साथी और रिपब्लिकन रहनुमा चौधरी साजिद तारड़ ने पाकिस्तानी निजात अमेरिकी शहरियों से अपील की है कि वो अपनी कवायफ का इंदराज बर वक्त करवाएं ताकि बहैसियत वोटर्स उनकी शिनाख्त को अहमियत मिल सके और आबादी के तनासब से मुल्की वसाइल में वो अपना हिस्सा वसूल कर सकें। मैं पाकिस्तानी अमेरिकन से अपील करूंगा कि आजकल अमेरिका में सेंसस हो रहे हैं, आपके घरों में मेल भी किए गए हैं, आपको ईमेलें भी की गई हैं, लेकिन कोरोना के वायरस की वजह से मेरा ख्याल में कई पाकिस्तानी उसको नज़रअंदाज कर चुके हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा कि आप प्लीज़ इसमें एक्टिव हिस्सा लें। जब तक आप काउंटिंग में नहीं आएंगे, आपको फेडरल आपके फैसिलिटेशन, आपके फेडरल फंड्स, आपके स्टेट फंड्स, उनको चीज़ों को असेस नहीं किया जा सकेगा। अमरीकी इंतजामिया ने कौमी मरदमशुमारी के लिए ऐसे इंतजामात किए हैं कि हर शहरी तक रसाई मुमकिन हो सके। शहरी भी बढ़ चढ़ कर इस कौमी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। मरदमशुमारी की बुनियाद पर अमरीका के तमाम 50 रियासतों की आबादी का तयन हो सकेगा और वसाइल की तकसीम समेत कौमी अमूर सरअंजाम पा सकेंगे। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। सऊदी अरब में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद ने सिफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहर समेत मजीद अफसरान के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें पाक सऊदी तजारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने के हवाले पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी बशीर अहमद की जानब से दिए गए इशाये में सफारत खाना पाकिस्तान के मिनिस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अजहर दाहिर का कहना था कि पाक सऊदी ताल्लुकात को अब तिजारती बुनियादों पर फरोग मिल रहा है। सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तानी मसनूआत की खपत मुमकिन बनाई जा सकती है। अजहर दाहिर का कहना था कि इस वक्त बेशुमार पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सऊदी मार्केट में मौजूद हैं जिनको न सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि इनकी मांग में भी इजाफा हो रहा है। उनका कहना था कि हमारी कोशिश है कि हम सऊदी मार्केट में भरपूर अंदाज के साथ दाखिल हो सकें। इस मौके पर तकरीब के मेजबान चौधरी बशीर अहमद ने कहा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कारोबारी अफराद ने अपनी प्रोडक्ट्स और पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से कारोबारी सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम पाकिस्तान की भरपूर अंदाज के साथ खिदमत कर सकें और कारोबारी मामलात को मजीद एहसन अंदाज के साथ आगे बढ़ा सकें। इशाइये में सफारत खाना पाकिस्तान के हेड ऑफ चांसरी उमर मंजूर मलक, वकार नसीम वामिक, फैज अबू तैयब और दीगर ने भी शिरकत की। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। कोरोना के साए छटते ही हुंजा में खेलों के मैदान सजने लगे। सब डिवीजन गोजाल गिलमत में माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो चुका। गिलमत यंग स्टार क्लब ने ट्रॉफी अपने नाम की। तफसीलात मेराज आलम की इस रिपोर्ट में। सब डिवीजन गोजाल गुलमत में माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। नौजवान खवातीन खिलाड़ियों ने अपने फन के जौहर दिखाए। शायकीन ने दिल खोलकर दाद दी। जिला हुंजा की सब डिवीजन गोजाल गुलमत में 5 रोज से जारी माउंटेन गर्ल्स प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल गुलमत यंग स्टार क्लब और शाह तालिब फुटबॉल क्लब हुसैनी के माबैन खेला गया। गुलमत यंग स्टार क्लब ने शाह तालिब क्लब को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी सियासी, समाजी और हल्का 6 हुंजा से उम्मीदवार कामिल जान और सीसीओ रूपानी फाउंडेशन मोहम्मद ताहिर थे, जिन्होंने विनर और रनर अप टीमों में ट्रॉफी तकसीम किए। मेराज आलम, 92 न्यूज़, गोजाल गुलमत हुंजा। बादल, बारिश, ठंडी हवाएं और तफरी, ये जोड़ पड़ जाए तो मज़ा आ जाए। कोरोना का असर कम होते ही इस्लामाबाद के सयाहती मकामात पर रश बढ़ने लगा है। कई पार्क्स तो बंद हैं, लेकिन जो खुले हैं वहाँ शहरी हसीन मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बरसती बूंदों के दौरान फैसल मस्जिद की खूबसूरती निखर गई है। मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। कोरोना का जोर टूटा तो सैर सपाटों का दौर आ गया। आजकल शहर बेमिसाल का मौसम तफरीह के लिए बेमिसाल है। मार्गला की पहाड़ियाँ, उन पर तैरते बादल और रिमझिम हरे भरे नज़ारों में घिरी फैसल मस्जिद सयाहों के लिए पसंदीदा मुकाम बन गया। फैसल मस्जिद की खूबसूरती और मौसम की दिलकशी यहाँ आने वाले सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। काफ़ी दिनों से घर थे, स्कूल भी नहीं, तो आज इस्लामाबाद आए, फैसल मस्जिद देखने काफ़ी अच्छी लग रही है। बच्चे काफ़ी अरसे से घरों में थे कोरोना की वजह से, और अब हम बच्चों को लेके सैर के लिए सबसे पहले फैसल मस्जिद ही आए हैं। बारिश हो रही है इसलिए सारा कुछ धुल गया, इतना प्यारा लग रहा है। कोरोना से बंद ही हो गए थे, अब अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है
और मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ कुदरती नज़ारों की भरमार है। यही वजह है कि यहाँ के तफरीही मकामात न सिर्फ मकामी बल्कि दीगर शहरों से आने वालों की तवज्जो का मरकज भी होते हैं। कैमरामैन अनीस ख्वाजा के साथ मरियम मलिक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। उर्दू की सबसे बड़ी खातून नावल निगार का एजाज पाने वाली कुरतुल ऐन हैदर को अबदी नींद सोए 13 बरस बीत गए। चाहने वाले आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं। लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू नावल की मारूफ मुसन्निफा कुरतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 में हिंदुस्तान में पैदा हुई। तकसीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान आई मगर फिर वापस हिंदुस्तान चली गई। कुरतुल ऐन हैदर ने 11 बरस की उम्र से लिखना शुरू किया। मेरे भी सनम खाने, गमे दिल और चांदनी बेगम इनकी यादगार तसानीफ हैं। कुरतुल ऐन हैदर ने उर्दू के जदीद नावल मैं कहानी के बयान को क्लासिकी अंदाज में पेश करके नई जहत का तायुन किया। इनके तीसरे नावल आग का दरिया को उर्दू अदब में क्लासिक का दर्जा हासिल है। कुरतुल ऐन 21 अगस्त 2007 को दिल्ली में तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गयी। फातिमा तो ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर।